mo. Huwag na, ay tatama sa ano, tatama sa ilalim. Dito na lang. Huwag yan na lang. Hanggang ibabaw na yan na. Ayun na, uy, original. Oy, laki. Original. Wait lang, wala pa. Papalag pa yan. Papalag pa siya. Hintay mo pa tamaan mo ka. Wait lang. Wait lang deh, wait lang. Wait lang. Power! Naka-GT din. Taragis na. Nag-cramps yung balikat ko. Rico. Gamit na lure. 5 grams only. Ay, Ooh. 6.5. Oh! 6.5. Yan. Dito lang. Estimated 1.3 kilos. Estimated na ganun.